No, others also they were supposed to change the seats. They will do it. It's been now almost, I think, almost 20 years now. The sheets were put. So any proposal for market? Sorry? There were some legal hurdles in that. I think that looking into it. Fish market, they are supposed to. The third phase is supposed to come. It will come. Sir, any thought as an MLA of these older buildings like Junta House, which are belonging to The other day, I think that issue came up in the house. Yeah, correct. I think CM already discussed that this thing as far as Junta House is concerned. Because some tenants are there, he has got to basically remove them. They have not said that building is basically unsafe. The work is there. But we also were planning something on that. But let that thing be clear. Earlier there was a proposal also to move these offices out from these older buildings. Yeah, but we don't have space at present. So once the space, there's a constraint of space. Once the space is there, then after we'll start. तशें पणजे पळयल्यार खुबशे ओल्ड बिल्डिंगी आसा जी आतां हालीं पावसान कॉलेप्स जाता. पयरूच एक जी गीता बेकरी कडेन ती बिल्डींग कॉलेप्स जाल्या. तशे खुबशे बिल्डींग आसा तेंचे खातीर कितें ऑडिट बी करपाक. No, see, what happened, there's a bit, as far as the Gita Bakery, there is some dispute between the tenants and the I think it is a man-made disaster. There's nothing to say that it is because of ना तशे खुबशे बिल्डींग no, that has not been maintained actually by the landowners. पूण तशे खुबशे बिल्डींग आसात जे कॉलेप्स जावं शकता पावसान. सो तेजे खातीर कितें ऑडिट बी. No, it is a private property. It is each one basically has got to take care of their property. Our intervention is only once, suppose if anything goes beyond that, if they don't do that, then the municipality will come. So the dangerous trees or किती तुम्ही माहिती परत review बी किती They सांगलेले हा न्हू, that they have already identified that whatever trees we can protect, we will protect. काय ते सांगली सिमेट्रीच्या वॉल कॉलेप्स झालं. Yeah, I know. Then, they said that I think mayor or the CCP made some statement. They said they are removing certain the niches and all, and putting it somewhere else, and then they'll do they'll repair the wall. सो टोटल कितले ट्रीज आयडेंटिफाय जाला जे डेंजरस आसा. Some, I think you just get that. As I said earlier, investigation journalism. Don't ask everything with me. Thank you. Thank you. सांगतो जरा प्रायमाक वयर काढू नका कोणाची गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज डिमांड स्पोर्ट्स मिनिस्टर. As well as the state of entire art and culture. सर नीति आयोग मीटिंग. दिल्ली विजिट हांव नीती आयोगाच्या मिटिंगेक गेल्लो आनी दुसरें CM कॉन्क्लेव प्रत्येक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी BJP रुलिंग स्टेट सॅच्युरेशन ऑफ द स्किल्स सगळ्यो केंद्रांतल्यो स्किमी सगळ्या लोकां पर्यंत कश्यो पावच्यो आनी वेगवेगळ्या राज्याच्या म्हणजे विकसीत भारतात विकसीत गोंय कशें जावचें हाज्या खातीर आर्ट एंड कल्चराची परिस्थिती बिल्डिंग्स आसा गव्हर्मेंटाच्यो आसा प्रायवेटूय आसा ह्यो खंय तरी म्हणजे तातूंत भितर लोक रावता आमचे वास्कोचे धरल्यार 2 स्लॅब कॉलेप्स जाल्ले आसा म्हणजे लोक रावताले थंय. सो आमी ऑडिट करची त्या लोकांक गरजांक हें करचें म्हणून आमी सांगलां. सावथाक सनबर्नाक खूब विरोध जाता तुमची कितें भुमिका आसली. अजून पर्यंत कॉन्क्रीट कांयच ना फक्त एक खंयचे प्रेस रिपोर्टाचेर न्यूज आयिल्ली ताजे वयल्यान सगळो पंचायतीन ठराव केला की दिस टाइम लोकांक नाका जाल्यार तांचे हें तुम्ही एक आमदार जावं तुम्ही लोक न्हू पात्रांव. न्ही लोकांक नाका जाल्यार मात तुका नाका नाका लोकांक नाका जाल्यार कितें आमकां कितें आसा? लोकांक म्हणल्यार तुका एक वन ऑफ द वोटर आमकां लोकांक निवडून दिल्यार तांचें हें मांडपाक. सपोज लोकांक खंयची गोश्ट नाका ती म्हाका आवडून कितें फायदो. लोकांक नाका जाल्यार नाका. सर तुम्ही लोकां बरोबर 100% सनबर्नाच्या विरोधात. 100%. थँक्यू.
आता फिल्म इन्स्टिट्यूट कशें खूब वस्तू आहा तुमी कितें Okay. एक्सपोज मोठे कितें करता खूब इश्यूज आहा एक पर्टिनंट इशू म्हणटा तो GMR हो एअरपोर्ट प्रश्न पळोवया मागीर ताजे मागीर ओके आता सीएमान म्हटले आपण नीती आयोगाची मिटींग आसो तेणे एक स्टेटमेंट केलो भितर की गोयचे कल्चरल जे प्रोग्राम आहा तितून सनबर्न वयता मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज नॉट नोईंग वॉट इज गोवाज कल्चर पण गोंयचे कल्चर हे एक फ्युजन कल्चर आसूंक शकता फ्युजन म्हळ्यार इन द वेस्ट एंड द ईस्ट कार्नवाल आनी शिगमो हे म्हणून पूण सनबर्न हे आमचें कल्चर जालें हें म्हाका खबर नाशिल्लें हें हांव वाचतालो पळोवपाक की EDM म्हणटा तें खंयच्या देशाचें कल्चर वा प्रदेशाचें कल्चर जावंक शकता हें म्हाका खबर नाशिल्लें कित्याक हाजे परस व्हडली फेस्टिवलां जाता टुमोरोलँड बेल्जियमाक तांचे गांवांत वचून हांवें चॅक केलें तांचे कल्चर EDM दाखयता तेन्ना तशें कांयच रेफरन्स ना गोंयची संस्कृती हें सनबर्न आनी सनबर्न ऑर्गनायज करता हरिंदर सिंग परसेप्ट म्हळ्यार परसेप्टान ऑर्गनायज केल्लें सनबर्न ही आमची संस्कृती हें म्हाका वचपाक दिसतालें नॉट पॅलेटेबल हाजेर आज आर्ट एंड कल्चर सारकें विस्तारान की एक्चुली संस्कृती कितें हाजेर तरी उलोवया थँक्यू प्रश्न घुसपन घालता कितें उलयलां आतां सारकें विचार करता तीन कोटीचे कांदे भायल्यान जे परचेस गोंयानूच कित्याक अल्टिमेट चॅक करना गोंयान खाना असो प्रश्न कोणी विचारलेलो कशी ना असो विशय जावंकूच ना न्हू पण ते सर शक्य आहा कितें तें इंडियन कल्टिवेशन ओनियल कल्टिवेशन गोंयांत जातात न्हू पण ते थोड्या प्रमाणात जाता जितलें आमकां गोंयाक जाय न्हू तितलें उत्पादन सद्या तरी गोंयांत जावंक ना पण बाकीचे जे आयटम्स आहा भेंडे ही भेंडी आमच्या गोंयांत स्वयंपूर्ण जाल्ली ते काडची म्हणून कॉन्स्टिट्युन्सीली भायर हांव वेचेली पळय लोकांक जाय तशें जावंक जाय म्हणून अशें कितें आसता न्हू हावजींग जे रेजिडेंट एरियान अशें येवप न्हू हें मातशें रिस्क कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा तें क्लोरीन गॅस लीक जालो आनी कितले लोक आमचे हॉस्पिटलायज जाले आनी तो क्लोरीन गॅस इतलो वायट न्हू ताका कितें जाता कॅन्सरियस आनी आमी एसेंब्लीनी हांवें सांगलेलें आहा की एवरी मंथ तांकां चॅकअप करूंक जाय ते लोकांक म्हणल्यार नाजाल्यार कितें जाता तांकां कितें जाय ते स्लो डिजीज ते म्हणल्यार कित्याक दोतोरान म्हाका सांगलेलें आहा हे शेतांनी पण कोण अलाउड करता बिकॉज तिका त्या दिसांनी तुमच्या मेल्शन बा पळय जाल्यार शेतांनी आहा ती आनी हेका परमिशन आहा ते चॅक करूंक जाय पंचायतीक कडेन हांव ना ते पूण आमदार म्हणून तूं कितें एक्शन घेतलो तेंचेर ना म्हाज्या फुड्यान कंप्लेन येता जाल्यार घेतलो पण पंचायत शेतांनी जाता आतां कंप्लेन म्हणल्यार काल लोक प्रोटेस्ट करता लोक सगळे हे करता तेजेर हांवें ऑलरेडी उलयला न्हू नाका बंद करचें म्हणून एसेंब्लीन सांगला बंद करचें ना पूण इज इट रायट शेतांनी येवपाची स्क्रॅप तें यार्डां सारकें न्हू समलें न्हू आनी थोडी ही पळय आतां बिलींग आहा न्हू ती आदली समलें न्हू हांवें मेली जावचे पयलीं हय समलें आनी म्हाज्या फुड्यान तर नोटिसाक येयत न्हू आनी सगळे लोक इनवॉल्व आहा न्हू जाल्यार करया बंद उडोवया ओके थँक्यू दुसरो मेरशेची हे बांदला असं येवन हांव. बिल्डींग बांदले पळय तेचे पत्रे ते इनॉग्रेशना पयलींच गेले वयले सो ते कॉन्ट्रॅक्टरचे लोक ब्लेम करता विरोधक ब्लेम करता हे पाट कितें जाला न्हू तुमी जाणा वारो कोल्लो मारला आनी कितें जाला हे पाट अशें गोंयान केन्ना गेले पाटी जावंक ना फस्ट टायम अशें जाल्लें आहा सगळ्याक घरां पडल्या झाडां पडल्या आमच्या तिका कितलीच कमेन पत्रे उडोवन गेले कमेन मात कितें आहा पळय सारकें तें सारकें करूंक जाय काम कमेन हांव तशें म्हणना की काम कशें करचें म्हणून काम सारकें करूंक जाय कॉन्ट्रॅक्टरान पण कितली वर्सांनी बांदला ती कितली पत्रे पयल्या सारकें सारकें तें सारकें तुमकां सारकें ना पूण तें फर्स्ट टायम पडला म्हणटा बिल्डिंगूय फर्स्ट टायम न्हू तें बांदलां पळय नवे बिल्डींग न्हू अजून इनॉग्रेशन हांव कितें म्हणटा फस्ट टायम म्हणटा तुका हांव फकत वारो असो मारला वारो ते पयला कसो मारला तो कमलें न्हू असो पावस जेन्ना पडटा आनी जमीन ओली आसता आनी जेन्ना वारो मारता न्हू तेन्ना झाडांक मार बसता पूण आमी जेन्ना आनी लोकांची बिल्डिंगाची risk. लायबिलिटी पिरियड म्हणटा वो लायबिलिटी म्हणटा पळय तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर कोण बांदता पळय सारकें बांदता न्हू हांव उलयतलो सारकें ओपनिंग केन्ना ओपनिंग
तकनीक आतां गमयता तुमकां केन्ना बरें थँक्यू तेंचे इशू म्हाका एक कंप्लेन आयिल्ली आसा सायकल एसोसिएशनाच्या जे आमी नॅशनल गेम्सा खातीर ताका जो डायट कोचिंगा खातीर इक्विपमेंट्स हाडपा खातीर जो आमी अमावंट ट्रान्सफर केल्लो आशिल्लो त्या संदर्भान म्हज्या खात्याच्या अंतर्गत चवकशी सुरू केल्ली आसा तेंच्याच सायकल एसोसिएशनाचोच एका सदस्यान आमकां कंप्लेनूय केल्ली आसा आनी आमी म्हणिल्ले आसात की आमी ट्रान्सपरंट आसपाक जाय एसोसिएशनांनी ज्या भुरग्यां खातीर जे एसोसिएशनाच्या ह्या कारभाराक लागून आमचे एथलीट्साचे फ्युचराचेर परिणाम जावचो न्ही हेजे खातीर आमी प्रत्येक गोश्ट त्याच पद्दतीन हाताळणी करपाची आमी तयारी दवरल्या. सर गोवा स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप जावपाचें आहा न्हू तेजें कितें तुमचो मॅसेज डेफिनेटली खरें म्हळ्यार ह्या खेळाचें आमी प्रत्येक फावटी स्वागत करतात आनी आमी तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटात जितलें आमकां शक्य आसा तांकां आमी मदत करपाचो प्रयत्न करतात. शेवट गोंय राज्याची एथलेटीक स्टेट चॅम्पियनशीप त्याच बरोबर बाकीच्यो चॅम्पियनशीप सुद्दां आमचे एथलीट्साक एक मुखार वचपा खातीर हो एक प्लॅटफॉर्म जावन आसा आनी त्याच अनुशंगान गेली 2 वर्सांची म्हजें खातें आज जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसा आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री ताका पूर्ण न्याय दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. पण सायकल असोसिएशनचे सर जे प्रेसिडेंट सर सायन मारिना सेक्रेटरीन जी बिलार हांव चवकशी करता म्हणून सांगलें एक्झॅक्टली कितें आहा तें फायंड आवट जाल्या नंतरूच उत्तर दिवं. थँक्यू सर गुड मॉर्निंग सर सर एक बायट जाय आशिल्ले एक ह्या दिसांनी तुमी एक व्हायरल व्हिडिओ जातालो पोलिसां वांगडा एकटो झगडपाक लागलो आनी आपूण चवकशी करता हांवें चवकशी करना कारण आज म्हजें क्वेश्चन आसा तातूंत हांव आसा आय विल मेक एन प्रॉपर इन्क्वायरी इफ ही इज रॉंग आनी ही इज बीइंग ही इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द लॉ देन वी हॅव टू एक्ट. दुसरो विशय तो मायनिंगाचो जी एरिया वाडली पळय ते ते कितें जालें ते सोल्युशन येयलां वो कितें मायनींग चालू आसा आनी ते पिकान जें उदक आसा तें पंप जाल्यार तो टेम्पलाचो पैसे जाल्लो पळय सर परत हें केलां सरकारान सांगलां 100% एश्युरन्स दिला की घरान आनी देवळान हात लावपाचें ना. आनी तो GCAचे फुडें कितें जालें मागीर आज पोस्टाच्या दिवार आसा सर विजय सावंतर मागितलो सर म्हणजे फुडें नाही फ्री मातसो फुडें आसा. फ्रीचे प्रिविलेज केन्ना दिवपाक शकता ह्या विशयाचो मागून भितर दिवपाक की जो मनीस आतां अननोन आसा जो नोन आसतकीर ताका जो पर्यटकच जे आसा अमकोच मनीस ताजेर तोपर्यंत हें सगळें काम पुलिसीन पुलिसीन तो मनीस फायंड आवट करपाचें आवश्यक आसा. सो पूण अजून मेळोना मेळटलो त्यानंतरच ते फ्रीचे प्रिविलेज आमी म्हजे कडेन हेल्थ मिनिस्टरान जे ते दिसा इन्फॉर्म केल्ले नाही हेल्थ मिनिस्टर आज स्टेटमेंट करता म्हणे आज ताजे सविस्तर डिटेल स्टेटमेंट आज आपण करपाक शकतो. हेजेर एक स्टेटमेंट तुमच्याच आमदारान सांगला तो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट देवचो मायकल बाब मागीर मागीर बराबर घेता हय तुमी बेस्ट आवाज केलो म्हणून आशिल्लें म्हणून ITC चॅरमॅनान ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान सांगिल्लें बट आफ्टर दॅट चॅरमॅनान सांगलां दॅट ही हॅज रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑन ITC लँड वीच इज इन किटॉल सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सानबन कमिंग इन किटॉल. पूण तुमकां तुमी एका गव्हर्मेंटाक सांगला बाबा सानबन येता जाल्यार आनी फाल्यां कितें आहा वो ना जाल्यार आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवचें तो म्हणून कॉन्फिडन्सान घेवपाक प्रश्न ना रे आम नाक म्हूण जाल्यार कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवपाचें. सो नाव एड वीच इज कमिंग ऑन हेराल्ड लास्ट आय थिंक सो काली येयला इट डज नॉट मेन्शन वीच पार्ट ऑफ नॉर्थ और सावथ सानबन तेवूय मातशें हुशार जाले आसा आतां सो लेट अस सी खूंय येता तें म्हणटा पीपल इट इज नाव एवरी वन स्टँड टू से वॉन्ट और डोंट वॉन्ट सो वी हॅव सेड वी डोंट. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो ह्या दिसांनी लायटीचो खूब प्रॉब्लेम जालो मागीर सगळ्या केप्यान ऑलमोस्ट सावथ गोवा सगळ्याकू लायटी काणकोण जोर केप्यां जोर सांग्यां जोर सगळ्या जालां कुच्चोड्या जोर इवन मारगांव वयता लायट सो
लायट मिनिस्टरान सांगपाचें सगळें म्हणटा आतां मागीर हे मुद्दम कोताय कितें मुखार ना बिकॉज ऑफ तार मारीन दाखोवपाक वा लायट ना करंट ना आमकां पावना सो टू गेट दीस सो सम जस्टिफिकेशन हॅज टू बी सेड न्हू सांगपा जाय लोकांक सो दीस इज मायट बी वन रिजन एवॉर्ड करता उलोवपाक पावर मिनिस्टर आहा पळय तेजेर विचारलें अजून एस्टिमेटूय दिनात आनी कांय नाही एवॉर्ड करपाक प्रश्न येना यू आर अ पब्लीक सर्वंट वी हॅव टू बी आन्सरेबल टू द पब्लीक एवॉर्ड करपाक प्रश्न ना ही हॅज टू से वॉट इज द रिजन बिहायंड इट कळना ना म्हणपाक जायना अवॉइड करपाक जायना Arjun Babu, yesterday your union minister said that Congress contribution is not there. I have said, मरे ट्वीट केला I have given a report also. What काँग्रेसान केलं तें 60 वर्सां केलं तें मी केलो तें इंकून खायलां 60 वर्सां काँग्रेसान केलां आमी इंकून खाताय रेल्वे जावं तुगे एअरपोर्ट जावं सगलें सो काँग्रेसान केलें ना म्हणपाक कितें आहा सो दॅट इज नथींग इंकपा बरें करपाक कांय जायना न्ही कडेन बरें थँक्यू लोकांनी समजून घ्यायला पाहिजे लोकांनी समजून शेवटी हे लोकांसाठीच आहे हे सुभाषरावसाठी किंवा मुख्यमंत्र्यांसाठी लोकांसाठी आहे पाण्याचे आपण मुबलक जर साठा निर्माण नाही केला तर आपल्याला पुढं भविष्यकाळात आपल्याला फार त्रास होईल मोठं पुढचं विचार न करताच कसं आहे समजा काही डाऊट्स असतील ग्रामसभा वगैरे म्हणजे कन्सर्न इंजिनियरकडे कन्सर्न अधिकाऱ्याकडे कन्सर्न मिनिस्टरकडे बघू आम्ही परत एकदा त्यांच्याकडे प्रेझेंटेशन करू आणि त्यानुसार बघू कसं करण्याचं आहे वॉटर हार्वेस्टिंगचे सांगतो एकपासून मिळायचे रिक्षा पासून मिळायचे पासून सॅटिस्फॅक्टरी असणं होतं ओके दुसरं एक झालं की काल सी आयोगाच्या मिटिंगेक सो त्यांना मिटिंगेक त्यांच्यानी मेन्शन केले की गोयचे जे कल्चरल फेस्टिवल तितून सन्मानूय त्यांच्यानी शिगमो काढला सनबर्न आमचं गोवा कल्चर न्हू आमी ऑलरेडी ऑपोज केल्ले आतां सावथ गोवान ऑपोज केल्ले आमकां नाका म्हणून आनी आतां गोंयचोय ऑपोज करताले तो आमचो कल्चर न्हू सो हावजान तुमी आतां काडटले काय म्हणून आमी पयलें गेलो आमचे ते क्वेश्चन हेका कॉलिंग एटेन्शन पासून घेलो ना तेमी चान्स मेळटा तेन्ना आमी घेतलो सो हेका ट्युरिजमा आमी तेन्ना काडलां तें आमी ऑपोज केलो आनी सगळ्यो ग्रामसभाय ऑपोज करतात डेली एवरी संडे ग्रामसभा जाता तितल्यो ऑपोज करतात नाका म्हणून PWD and power department and they are trying their level best to rectify खंय कितें fault मेळटा पळय तांकां they are rectifying it आणि as it is underground cablingaचे files have moved काम चालू आसा आणि पेंडिंग पासून जे 70 अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे कितें फायल्स आसा इट इज इन प्रोसेस सो बाय द कमिंग इयर 2025 मार्च entire 70 will be underground cable. हे प्रॉब्लेम अंडरग्राउंड केबलिंगा लागूनच जाला हे फावट अशें काय बिकॉज ऑफ HT लायन्स झाडां पडटात लायट बरें आनी खंय पळय पोरण्यो खंय कितें केबल कितें फॉल्स आसा हे आसा तांकां ते सापडना खंय केन्ना खंय कंडक्टर कितें फॉल्टी आसा आनी कितें इन्सुलेटर फॉल्टी आसा ते तांकां सापडटा तेन्ना ते इमिजिएटली दे आर पुटींग अ न्यू थिंग एंड रेक्टिफायंग इट सो आय एम इन टच कॉन्स्टंटली विथ द engineers and we have formed a group with the engineers of PWD and power department and kine issues asa I am in direct touch with them and so I know exactly what is happening in Satpur. दुसरी मेजर प्रॉब्लेम म्हणजे नेटवर्क मोबाईल नेटवर्क लायट ना जाली काय मोबाईल नेटवर्क ना जाता सो कनेक्टिविटीचो सामको मेजर इश्यू आणि उदकाचो इश्यू जाता लायटी खातीर सो हे दिस इज ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर सो हे सगळें सॉल्व जातलें एकदां लायटीचो इश्यू सॉल्व जाल्यार उदकाचो इश्यू सॉल्व जाता मॅडम घरांचे म्हाका दिसता खूब जालो उदक वादळां खातीर चुट्टा पडटा झाडां पडटात घरां हावजीस आर गेटींग डॅमेज असो हो पावस कितल्या वर्सांनी असो कंटिन्युअस सेगीत कंटिन्युअस पावस आमी इतल्या वर्सांनी पळयता सो खंय कितें डॅमेजीस जाल्या आमी आसाच आमच्या लोकां खातीर वी आर इमिजिएटली गेटींग द हावजीस रिपेअर्ड कितली घरां डॅमेज जाल्या मॅडम सत्तरीन आतां I have lost count because इतली जाल्या म्हाका दिसता 20 घरां वयर तरी जाल्या that we have been repairing आणि building. ओके थँक्यू हय आयज 11 सेशन ते आनी आयचे जिमान जे आसा ते स्पोर्ट्साचे आनी आर्ट एंड कल्चराचे आसा तुमकां खबर आसा की खुबशे प्रश्न आसा ते आमी विचारपाचे आसा बट मेन हें कितें आसा की लास्टाक जेन्ना आमी प्रश्न विचारले जेन्ना आमचे कटमोशन प्रूव केले
लास्टाक आमकां आन्सर मेळपाक जाय. आतां इतली असेंब्ली सेशन जाले, इतले दीस जाले, पण आमकां तो आन्सर जे सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर आसा ते अजून पर्यंत सारकें मेळोंक ना. सो आयज आमी परत स्पिकराक सांगतले, मागणी करतले की आन्सर हे दिवपाक जाय. कारण लास्टाक कितें करता, काबार म्हणटा आनी सोंपयता. सो क्रॉस क्वेश्चनींग करपाक आमकां मात बसूंक जाय. सो आयज आमचो डिमांड करतले. आनी 0 आवर सॉरी आमचो एलिक्यूजूय आसा. एलिक्यूज सीएम नीती आयोगाच्या मिटिंग आसता त्यांनी एक मिटिंगेक म्हटलें की गोवान कल्चरल जे फेस्टिवल देखून शिगमो कार्निवल आनी सनबर्नूय तेंच्यांनी म्हटलें तेचेर कितें म्हणटा? पळय आयज आमी 0 आवर मेन्शनूय आमचो मूव केल्लो आसा की आमचो कल्चरल फेस्टिवल खुबशे जाता. आतां सनबर्न हो कल्चरल फेस्टिवल न्हू. सो हे जाणून घेवपाक जाय कल्चरल फेस्टिवल जे आसा तांकां खरें म्हटल्यार मान्यताय दिवपाक जाय. सो आयज आमी म्हाजो 0 आवर मेन्शनूय आसा तितून आमचो जो फेस्टिवल आसा ताका मान्यताय दिवपाचो हे आसा. आनी जे आदल्या सीएमान मनोहर पर्रीकरांनी सांगलेलें की सेंटेन जे फिस्ट आसा ताका मान्यताय दिवची म्हणून स्टेट फेस्टिवल म्हणून तें जाल्लें ना. बट आतां सनबर्नाक तुमी फेस्टिवल जो कल्चरल फेस्टिवल म्हणटा इट इज कंप्लिटली रॉंग. आनी खंय ना खंय आमची जी कल्चर आसा तो डायल्यूट करपाचो हो प्रकार आसा. सो हे जावपाक जायना. आनी गोंयचे जितले कल्चरल बाकीचे कल्चरल फेस्टिवल आसा, कार्नवाल आसा, हे कल्चरल फेस्टिवल हे पयलींच्यान करता आनी अशे कितलेशे आसा. सो तांकां मान्यता मेळपाक जाय. थँक्यू. आयच्यान करता ओके. तें सगळें शिफ्ट बीन केलें कितें करपाचें? शिफ्टींग न्ही सगळ्यांक भायर काडलें पडलें कित्याक सेफ्टी ते लोकांची पळयलें न्ही आनी सील केल्ले प्रिमायसीस. काल म्हाका दिसता ऑप्शन जाल्लें स्क्रॅपाचें आनी डिमॉलिशन अंडर CSR.